Ассалому алайкум бародаро, салом ба кулли мардуми муҳоҷир ва подписчикои канали Автолайф. Бародаро, имрӯз рӯзи якшанбе аст. Мо дар мошинбозори Душанбе қарор дорем. Барои дастгирӣ кардани канали мо ҳатман дар канал обуна мешавем ва лайкҳоро дареғ надорен. Ссилкаи канали нави мо дар описание ва дар комментария закрепид кардед. Навора тамошо мекунем ва фикрҳоятонро рои нархи навои мошино дар комментария нависонем. Саломат ва зинда бошед. Хуб ина бачаҳо, Camry дигаи соли 2009 американка мошина даровардагӣ. Хуб растамушка шидагӣ 1 сол ҳуҷҷат дора. Овоз як моторшам мегирем, моторшам як бинед. Довонима моторшам? 2.4 бензин. Чӣ хеле бад кори мотор широка? Ягон дар намед. Бегирем, айни. Я автошидам мегашт. Эли масъалаи кузов чӣ хеле бад? Алаги надорам. Чой ях доре. Хуб, салон шак мегирем бачаҳо, салон шак бинем бохтон. Барош маҳкам я? Як барош электропакетай мултирул бо коробкаш автомат кондиционершам кор мекунад. Салонуш не шабон хайр. Чанд сум бадакай ям? Я садам мегин салон меша. Номро ҳастам ҷамоне. Номеро спон чанда? 901 55 0402 занг мезанем бародарон, касои да маъқул меша, бо арзонам меша. Ҳалишам меша. BMW X5 бачаҳо, соли 2012. Хуб, танировка кардагиҳо ҷамъ ҷо шахшу ба навор мегирем, тамошо кунем. Лабиёи мотор 3.5 бензин 2 турбо. Салон шак мегирем, салоншам тамошо кунем. Чанд хар аст худ раванами сатада? Сатада 12-13 бече. Агар хеле биҷиқиш. Биҷиқиш то 15. Хуб, 4 дар электропакет, мултирул, автопилот, коробка автомат. Хуб, кондиционериш кор мекунад. Обогрев сидений. Лук ҳам дора. Ҳуҷҷат танировкаш 1 сола. хеле масъалаи кузов чӣ хеле бадака? хеле масъалаи задагӣ надорад? Чанд сум бад ҳамҷои сумгириш? 200,000 сом. Хуб, 210,000 сом бачаҳо, номерошам мемонад, занг мезанед, хай бу арзонам мешавад. 928 52 22 22. бачаҳое ки каравани простои пурсидагӣ будем, хуб, ин якта солуш 97-м, хуб, 1 сол ҳуҷҷат дора. Кузовшам бад нест, балоношам соз. Салон шак мегирем бачаҳо, салоншам як тамошо кунем. хуб, 372,000 пробег дора, коробкаш механик, лук дора. хуб, 1.6 моторгаз бензин. чанд сум бадакаям нарх? 30,000. хеле масъалаи задагӣ пурсидагӣ чӣ хеле? Ҷавоб медем. азоб кашидагӣ нестед мошин? Не. мегзарӣ хам бо ягон сумига бо муомила дора. номро телефон тагмонем 918 93 45 66. занг мезанед, касои да маъқул мешавад, бо арзон мешавад. Нива бачо солуш 2000 хоб растамуш кашидагия
ҳуҷҷатош тамом шудагӣ чордара ҳай. ببین یک سالن شبیه این بچه ها. چی ببینم؟ این کامera. یورا خدا زگی ها؟ اوه یا مطلتی واردگی خب آبیوی موتورش یک گشت بنزین خالی ها؟ این هم خیلی رابطه کراسکش هست که حالش که کراسکش دیگه خیلی بودم؟ چند سمای بعدی هم جای سون گیریش؟ بیش 50,000 نمره تلفن تاگمونه؟ 55 98 زنگ میزنه کسایی در محفول میشه و بچه خیلی با برای شما پراتر معلومات میتن. اوپل استراجی بچه سولش 98م خب حجتاش تمام شده. چور بالون نو روز یک سالن شام بگیریم سالن شک ببینین وای داروش محکمه اینجا چند تیاکا؟ خب کاروکش مکانیکه کنسانرش کار میکده سولش چنده؟ ای مو هم بسوم رکلامشون میکنیم برادر. خب آبیوی موتورش یک گشش پراستوی گاز بنزین ها؟ خب گاز بنزین خیلی هم لبایش کم تر بچه خیلی کافیدگی دوره. یه امیر سویت شم خیلی بود. ایره چند سم افتی باشه؟ 37 نمره تلفن هست اینجا؟ 88 4 388 زنگ میزنن کسی در مخول میشه با ارزانان میکنه. این خطی نمی سچکه یک آدمه. تویوتا کیمری بچه کیمری 2 یاپونکا سالش 2007 خب 6 موجه دوره زدنی کامیراش هم کار میکنه. سالن شک میگیریم یک قفل سالن شک دارو شوی کشه. خب داروش الکترا پاکت سالن تازه این واگونو گشتگی هست 6 ماه گشته است ها خب کاروکش автомат مولتیرو کنسانرش هم کار میکنه خب چه بیو بگذاریم یعنی دو چوره ها آبی موتور و آبی موتور دو چور گاز و بنزین گازی یورا چوره خواهم خیلی باید کاری موتورش راست خود نداره مسئله کودو فیچ خیلی باید زدگی چند سمای باید کم جای سون گیریم نمرو هست اینجا خب 933 33 35 23 کار میکنه زنگ میزنیم برادرو با ارزانان میشه 19 بچه سالش 2005 بچه هایی که بسیار پرسیدگی بدین خب این اکتا تماشا کنین خب نمره هم دوره آبیوی موتورش یک گشته بنزین خالی یا سالن شب گیرین با حجتاش تمام شدگی هر ماشین همه خیلی یک کم ترکور دو روخه هیچ خلوی نوایی که هم خودش کنون
کنوش خیلی باید اونجا زدگیش نیستی؟ ها کم پاکور دورا ماشین چانس ما بعدم جوشون گیریش جوشون گیری چانس ما 15 نمره تلفن تاگمونه 4 تا 5 6 44 33 نمره شامه منون بچه همزن یه هم شرده گشته گم اینجا روزای شنبه ببینین که ماشین کمه و روزای بزرگ همینجا پوینی پر میشه